goods and service for personal use. Jadi ini tentang orang-orang kaya kita yang belanja kebutuhan sehari-hari, baik itu makanan, skincare, pakaian, or even gadgets. These markets are hooks, diverse and full of unique behaviors. Factor that influence customer behavior. Customer behavior is influenced by four major factors. Number one, cultural factor seperti value, traditionals, and lifestyle. Number two, social factor. Contohnya itu kayak keluarga, teman, and social group. Number three, personal factor. Age, occupation, income, and personality. Number four, itu ada psychology factor. Contohnya itu kayak motivation, perfection, learning, and beliefs. Jadi semua faktor ini bikin setiap konsumen punya cara pikir dan juga keputusan yang berbeda-beda. Terus juga ada cultural influence. Nah, cultural influence ini cultural factor are the most fundamental. Cultural shapes what people when and how they behave. Misalnya budaya Indonesia yang kolektif bikin banyak keputusan dipengaruhi keluarga. Value like gotong royong or modesty also affect buying choice. Terus ada social influence. Nah, human are social influence itu jadi human are social being or buying decision are often influenced by family, friend, and even influencer. Contohnya, kalau teman kita rekomendasi skincare, chance are kita akan coba juga. Social class also better karena biasanya mempengaruhi gaya hidup dan preferensi. Nah, selanjutnya itu ada personal influence. Nah, personal influence ini personal factor relate to the customer as an individual. Age affect buying habits, remaja beli fashion, adult buy household item. Nah, income determines what people can afford. A competition influence needs, misalnya pegawai kantor itu beli pakaian formal, dan personality shapes brand preference. Nah, selanjutnya itu ada psychology influence. Nah, psychology plays a big role. Nah, itu ada motivation, why customer want something. Nah, selanjutnya itu ada perceptions. Nah, perception ini how they see or interpret a product. Nah, selanjutnya ada learning. Nah, learning ini pengalaman sebelumnya. Terus ada juga belief and attitude. Nah, apa yang mereka percaya? Misalnya kalau misalnya nih, kalau konsumen punya pengalaman buruk dengan suatu brand, mereka mungkin nggak mau beli lagi. Nah, itu tuh belief and attitude. Nah, selanjutnya itu ada the customer buying decisions process. Nah, customers usually go through five stage when making a purchase. Nah, number one itu ada problem recognition. Nah, ini tuh sadar ada kebutuhan. Nah, yang kedua itu ada information search. Nah, cari info biasanya itu lewat Google atau TikTok. Nah, itu yang ketiga itu ada evaluation of alternative. Nah, itu tuh bandingin dengan produk lain gitu. Nah, yang keempat purchase decisions, itu memilih dan beli. Nah, yang terakhir itu ada purchase behavior. Nah, ini tuh apakah puas atau kecewa. Nah, tahap terakhir ini yang post purchase behavior itu tuh tahap yang penting karena menentukan repeat buying. Nah, dia tuh menentukan apakah pelanggan itu bakal beli lagi atau enggak. Nah, selanjutnya itu ada customer involvement levels. Nah, ini tuh not all purchase are equal. Ada yang low involvement seperti beli snack, terus
cepat dan tanpa banyak mikir gitu. Jadi orang ini tuh beli snack tanpa mikir, langsung beli aja cepat gitu. Nah itu juga ada high involvement. Nah itu kayak kita beli laptop, motor atau skincare yang mahal gitu. Terus juga ada high involvement needs, itu more research and more consideration. Nah terakhir selanjutnya itu ada why understanding customer markets matters. Nah, understanding customer markets helps companies build strong strategies. Dengan memahami perilaku konsumen, brand bisa bikin produk yang lebih relevan, komunikasi yang lebih efektif, dan pengalaman yang lebih memuaskan. At the end of the day, the better we understand customers, the better we can serve them. Nah, closing untuk yang terakhir, kesimpulannya, so that's the essence of analyzing customer market. It's all about understanding why people buy, what influences them, and how they make choice. Thanks for watching. Hopefully this makes customer behavior is easier and more fun to